sound na obi hwa nkromo a obi snore sound na epie ba no ahwinta sem bi wom na saa sound no yebo a mefrɛ no ewuo na ben ɔbɔ aben a ye nte mpanyimfo kan kasa bi sɛ so ohia ni wo hyen aben a onyo tiefo ɛni nti na yafa ne normal okunu hwa nkromo a yeyi ani ama no no ya na ye de sumi kura kata ya so sɛ be ya ye nte na mpempi ebepe bi ama no kura ye permanent because or disturb one na, and that is a concern. I understand, but then person just say sound na eba no ahwinta sem bi wo the louder the sound more dangerous na ade na eto okunu no eye ipato like video na share mo bi say na ebo ade abade e ahwinta sem betima nya nkora o hwe nkora mo betima nya normal person o hwe nkora mo ebia na wanna yi ebia na wada face soro ebia na wada ne concern de ka no enti na o hwe nkora mo enti nya nkora mo hwe bia na e de me ba bekan ipato akora hwe nkora mo bi wa e nasal congestion ade bi na si ne home kwan ba bi na won bi akata na bibi nti o blow ne nose a iti man de ko saa nipa na me se wote rob de to nso jim na home ko ni mu for some time o blow ne nose a everything will go no saa nasal congestion na firi no watumi ada wo ye kase too much ho ba bia ye home fa no tokuro na eda ho no enhye da nso na wo a wahwe ache bia maka hase mu ya kire wo da se ye da ye na ye mu ni nipa bia we bubu ye mazes no more or less like paralyzed. Anything will be sorry, na send nipa bia no sorry ya na akwa te say obi we friend sleep paralysis ade bi be kata ne so no munu amuntum be kata ne so amekere mo no the same thing o ha no tissues na wo no they are no different enti kwan na wo ho no so already e na wo asen ye kese meka kese ye kira odi di agro na wo de wo sen pa duro kwan no maka no wa ye kese o ye kese anya oto no ono fo nkwa na eko nipa bia akwa ne nyina ekoho so your concentration is here and there amom etimi so ye kese eba okon area ho eba ne sa eclusis tokuro na eda ho no ma ne ye smaller biem na ye na ye mu na muscles na relax na fi omo so ada na agye agu no etimi ko si kwan no na tokuro na aba beda ho no e ketewa bi nti mframa no fa so na ekoho a tissue bi ho me we fi ne de me de beto so ono timi e te se e vibrate no na e create sound na sa sound na e friend snoring into the louder the snore no na ye se tokuro no tua na etua na sa condition na betima lead into ade e friend obstructive sleep apnea na obstructive sleep apnea eku nipa o ya ka sa de kire ne se nipa na dana ne home asi bi ho ye tie ya otimi ya na wa bobite na wa sori na watima hye na osan ya home biem na sa mretia wa na oxygen anduru nipa dua ba bi na osan ka eduru no ebetimi ahaw ento am se eyewu na ben nyame nim se honkwa na ye home afa na onim oxygen ne sonfa so nti wanfa tissue bi anwo ho se wontimi home be ba ben ama nipa wo da wo nchen aye disturb na ya find solution ama wa ubetimi awu anka wonhu first na metimi